J'essaye toujours de m'adapter au manquement, au manque de respect des choses que j'enseigne. Я всегда стараюсь адаптироваться к недостаткам и недостаточному количеству уважения к тем вещам, которым я обучаю. J'essaie d'améliorer ce que j'ai transmis dans le passé Стараюсь улучшить то, что я передавал в прошлом, ou d'en montrer d'autres aspects. или показывать другие его аспекты. Et lorsque je constate que ceux qui reprennent mes enseignements И когда я констатирую, что те, кто продолжает мое учение, ou les pratiques que j'ai transmises, практики, которые я передавал, lorsque je constate qu'ils n'ont pas compris l'esprit des choses, когда я констатирую, что они не поняли дух ou bien этих qu'ils вещей, pratiquent mal, или плохо практикуют, j'essaie de trouver une manière de compenser ça. я стараюсь найти способ, чтобы это компенсировать. Et ceci, la pratique du Neigong en systémie, И практика Нейгуна в системии a son origine dans ce principe-là. происходит из этого принципа. Améliorer la situation même de ceux qui pratiquent mal. Улучшать ситуацию даже тех, кто плохо практикует, неправильно. Moi, je raisonne toujours d'une façon qui est incluante. А я размышляю всегда включающим C'est-à-dire способом. qu'on peut faire une chose То есть можно делать одну et вещь, on peut en faire une autre. а потом делать другую. Et dans ce cadre-là, la chose qu'on fait, И в данных рамках c'est qu'on enseigne quelque chose та вещь, которую мы делаем, это qui обучать peut чему-то, n'avoir rien à faire avec la pratique которая может не иметь ничего systémique общего qui vient d'avoir lieu, с самой системной практикой, которую только mais on что profite de ce сделали. moment pour transmettre aux gens, Но мы пользуемся этим моментом, чтобы передать людям, par exemple, l'idée suivante. например, следующую мысль. Souvent, nous absorbons des énergies qui nous sont étrangères Часто мы впитываем энергии, которые нам чужды, et nous n'en avons pas conscience. и мы это не осознаем. Et dans la vie, on peut de temps en temps se dire А в жизни можно время от времени говорить qu'on себе, va rendre ces énergies étrangères à ceux à qui ça appartient. что мы отдадим эти чужие энергии тому, кому они принадлежат. Et on peut se dire qu'on va essayer de faire entrer en soi aussi И можно говорить себе, что мы постараемся ввести в себя toutes les énergies qu'on a perdues dans les autres. все наши энергии, которые мы потеряли в Tu других sais, людях. quand quelqu'un nous agace, Когда кто-то нас раздражает, cherche, я ищу. le choix est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Очень сложный выбор, их Oui. много здесь. Donc, quand quelqu'un nous agace, ça signifie toujours Когда кто-то нас раздражает, que nous sommes assez stupides это всегда означает, pour laisser une partie de notre énergie что мы достаточно глупы, чтобы dans оставить l'autre. часть своей энергии в другом человеке. Et souvent, ça nous agace, donc on devient négatif. Часто это нас раздражает, и мы становимся негативными. Et certains d'entre vous, ils continuent même encore à considérer intérieurement, après que la situation soit passée, Некоторые из вас продолжают внутренне учитывать даже после того, как Qu'est-ce que ça veut ситуация dire? закончилась, что это означает. que nous avons laissé une partie de notre énergie dans cette situation ou dans ces personnes. Что мы в этой ситуации или в этом человеке оставили часть своей Nous энергии. avons perdu notre intégrité et une partie de notre force. Мы потеряли нашу целостность и часть нашей силы. Et c'est sûr qu'elle va nous manquer Совершенно точно, что ее будет не à un хватать bon endroit de notre vie. в нужном месте в нашей жизни. Pensée moins claire, Менее ясно будет émotions plus мышление, amicales, или более дружеских эмоциях, force d'action. или в силе действия. Et donc, lorsque je mets ça en place, И когда я это устанавливаю, j'ai oublié depuis longtemps que ça s'adresse que à la séance systémique qui vient d'avoir lieu. я забыл, что это обращено только к той системной сеансу, которая прошло там. Mon idée, c'est que, tu vois, en racontant ce que je raconte, Рассказывая то, о чем я сейчас делаю, et en répondant à ta question spécifique, и отвечая на твой конкретный вопрос, qui en fait n'intéresse peut-être que toi ou quelques praticiens systémiques, который интересует, может быть, только тебя или некоторых je практикующих te réponds à системию, toi, я отвечаю тебе, mais je réponds parce que je sais que ce que je vais te dire va profiter à la majorité des autres. но я отвечаю тебе, потому что я знаю, что большинство остальных людей тоже могут воспользоваться Et этим pourtant, il y en вопросом. a beaucoup qui vont se dire, mais je fais pas de systémie, moi. Хотя многие из них скажут, но я не занимаюсь Et c'est la системией. majorité. Таких большинство. Et quand je sais que je ne peux pas faire ça, Когда я знаю, что не могу так делать, généralement, je passe à une autre question où je réponds pas grand-chose. я обычно перехожу к другому вопросу и немного чего отвечаю. Et c'est comme ça dans tous les domaines où je suis actif. Так это касается всех сфер, где я активен.
Tu comprends ce que je veux dire? Понимаешь, что я хочу сказать?